Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning student. Good morning. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, please. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, saya akan mengabsen kalian. So, if I mention your name, please raise your hand and say present. Okay? Afrizal Apriansyah. Present. Okay. Ahmad Rifanur. Present. Okay. Amanda Dwi Nabila. Arfa Haizuran. Present. Audia Tri Rahma. Cynthia. Dimas Anggara. Present. Zikri Abdullah. Present. Elsa Nazari. Farah. Febrian Farel. Present, Miss. Hasan Muhammad Albar. Ilham Setiawan. Present, Miss. Irfan Hadi Maulana. Present, Miss. Baik. Kais Ubaidillah. Present. Kaisia Pelita. Falilah Atifah. Lutfi Nabil. Oke, tidak masuk. Mariska. Muhammad Afgan Gifari. Tidak masuk, Miss. Oke. Muhammad Arya. Tidak masuk. Muhammad Farid. Present, Miss. Oke. Muhammad Hafiz. Present. Muhammad Reisha. Tidak masuk. Tidak masuk, Miss. Oke. Muhammad Saad Muslim. Sama, Miss. Tidak Tidak Miss. masuk. Yes. Oke. Naira. Nur Maulida. Putri Anggita. Rai Kusuma. Revalina Andreini. Richie Valentino. Present, Miss. Sabia Amira. Salwa. Tiara Amelia. Fania Cahya. Zulfa Aurelia. Oke, berarti yang tidak masuk ada 3 orang. Oke, kita doakan yang teman-teman kalian tidak masuk dan yang sedang sakit segera Sembuhkan. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar perihal tentang bagian dari Indonesia. So, before we start our lesson, I want to ask you guys. Okay, the first question is, what is the capital city of Indonesia? Okay, please raise your hand and answer this question. Who's wanna answer? Okay, siapa yang jawab? Okay, coba apa? The first question
Apa Arfa? The capital city of Indonesia is Jakarta, Miss. Oke, good job. Betul tidak? Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk Arfa. So, tadi yang pertama jawabannya Jakarta. Capital city. What is capital city? Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Oke, the second question. What comes to your mind when you hear word Jakarta? Apa yang terlintas di pikiran kamu? Apa yang kamu pikirkan kalau udah mendengar kata Jakarta? Apa? Indonesia. Apa? Zikri, Monas. Oke, anyone? Batavia. Oke, Elsa, what is? Kerak Telur. Oke, ada lagi? Ya, Betawi. Jadi banyak ya yang ada di Jakarta. Itu ada tadi apa? Monas, lalu ada Kerak Telur, lalu Betawi. Batavia Miss ada. Batavia juga ada. Oke. Nah, sebelum pelajaran yang kemarin itu kita belajar bahas apa? Simple present tense. Oke, ada yang tahu simple present tense itu apa? Coba rumusnya apa? Dimas? Can you answer the question? Simple present tense. What is simple present tense? Kalimat yang ada di depan terjadi. Apa? Oke, kalimat yang sudah menunjukkan hal atau kegiatan sedang terjadi. Rumusnya apa? Atau beri contoh satu kalimat saja. Kalimat sederhana dari simple present tense. Apa? I go to school. Ada lagi? Selain I go to school. Richie, can you answer that? I go to home and was here. Oke, thank you. Nah, kemarin juga kita udah belajar selain simple present tense yaitu ada kata sifat. Dalam bahasa Inggris kata sifat itu disebutnya apa? Adjective. Ada yang tahu adjective dalam bahasa Inggris apa aja? Beautiful. Beautiful. Lalu kind. Lalu friendly. Lalu happy, angry, sad. Lalu apa lagi? Handsome. Depressed. Oke, sebelum kalian belajar ke pelajaran hari ini, silahkan kalian scan yang ada di depan ini, lalu kalian jawab pertanyaannya. Oke, coba di scan terlebih dahulu dan jawab pertanyaan. Di situ ada 5 pertanyaan yang kalian harus jawab. Oke, dan don't forget to write your full name. Jadi tulis nama lengkap kalian. Oke, tulis nama lengkap kalian.
apa? Descriptive text. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari descriptive text yang berbasis budaya Jakarta atau Betawi dengan tepat. Jadi kita akan belajar descriptive text ini, dan kita nanti akan membahas tentang fungsi sosial, structure-nya, lalu ada language feature-nya. Yang bertemakan tentang apa sekarang bertemanya? Budaya Jakarta. Oke. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menganalisis. Setelah kalian memahami, kalian akan menganalisis teks deskriptif, fungsi sosial, structure, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis teks deskriptif tentang budaya Betawi secara lisan dengan menggunakan structure dan unsur kebahasaan yang tepat serta percaya diri. Jadi pertama kita akan memahami dulu apa sih itu deskriptif teks. Yang kedua, kalian nanti akan menganalisis deskriptif teks mulai dari general, structure, lalu ada language feature. Nah, terakhir baru kalian menyajikan hasil dari pengamatan analisis kalian. Oke. Di sini ada 4 gambar yang berbeda. So guys, I want to ask you from this picture. Gambar yang pertama. Okay, so please answer Farel. What do you think this picture? Yang kamu pikirkan setelah melihat ini apa sih? It's Monas or Monument Nasional in Jakarta. Okay. This is Monument Nasional atau Monas yang ada di mana? Di Jakarta. Okay. And the second one. Okay, ini ada rumah tradisional berasal dari mana? Betawi atau Jakarta. Okay. The third one. Ada yang tahu nggak? Familiar nggak nih? Apa? Ada yang pernah coba? 3 orang? Oke, yang lainnya belum pernah coba? Oke, so you have to try this food, traditional food from Jakarta. It's so delicious. Oke. Oke, ada yang tahu nggak bahan-bahannya apa aja? Yang pernah makan? Atau yang belum pernah? Ada telur. Lalu ada apa lagi? Rice. Oke. Water. Ya, ada pasti. Serundengnya ada. Oke. Yang pernah coba? Yang pernah coba tadi siapa? Enak nggak rasanya? Delicious. Oke. Dan yang terakhir, ini ada gambar apa? Tari tradisional. So, kalian tahu nggak tari tradisional di Jakarta apa aja? Ada yang tahu nggak? Tari apa? Tari ondel-ondel, lalu sirih kuning, kicik-kicik. Oke, coba. Kalau sekarang deskripsikan tentang ini. Coba ayo bareng-bareng. Kalau ini berarti disebutnya apa? This one is puppet or doll from Jakarta. Namanya apa? Ondel-ondel. Ada yang bisa describe ini? Misalkan apa? Bajunya atau aksesorisnya. Oke? Richie, please. The ondel-ondel has a black hair, white nose, Yes. pink eyes, and How mouth. about the costume? It has a
apa sih itu text descriptive? Nah, pertama ada definisi. Definition. Descriptive text is a type of writing that gives detailed information about something to help the reader imagine it. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi kalau descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan tentang apa nih? Informasi tentang sesuatu. Supaya apa? Supaya pembaca bisa apa? Imagine. What is imagine? Membayangkannya. Oh, okay. So now social function. Please read Mariska. Please read social function. To describe a particular person, things, or place. Oke, jadi social function itu apa? Fungsi sosial atau tujuannya apa sih descriptive text itu? Tujuannya to describe a particular person, thing, or place. Jadi tentang menjelaskan, describe tentang person apa person? Orang. Lalu thing, sesuatu, dan place tempat. So descriptive text is the text that explain person, thing, place. Jadi nggak hanya mendescribe orang, tapi bisa describe tempat atau sesuatu. Okay, next ada general structure-nya. Terus wanna read? Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Okay, Elsa, please read. Generic structure-nya pertama identification, introduction of a person, a place, an animal, or an object that will be described. Yang kedua ada description, a description of an object mentioned in identification. Okay, thank you, Elsa. You have applause for Elsa. Sekarang general structure-nya. Dari general structure descriptive text itu ada dua. Yang pertama identification atau identifikasi. Introduction of a person, a place, an animal, or an object. Jadi di identifikasi ini itu introduction, memperkenalkan si objeknya, si subjek yang akan kita deskripsi. Ini ada identification, introduction of a person, a place, or animal, an object that will be described. Yang kedua, description, description of an object mentioned in identification. Nah, kalau tadi di identifikasi ini hanya memperkenalkan subjeknya atau objek yang akan kita bahas, deskripsiin. Kalau description berarti itu udah deskripsi. Ya, istilahnya udah dijelasin apanya? Dari bentuknya, warnanya, lalu apa lagi? Tingginya, bisa itu tempat, kan? Oke. Kalian sudah paham sampai tadi general structure-nya? Paham? Oke. Sekarang language feature-nya atau kaidah bahasanya. Yang pertama ada specific participle atau noun-nya, kata bendanya. Dia sebuah tempatkah, orangkah, atau sesuatu, benda. Yang kedua, the use of adjective to clarify the noun. Jadi untuk menjelaskan si subjeknya, kita harus menggunakan kata sifat. Atau disebutnya apa? Adjective. Contoh adjective apa? Beautiful, sad, handsome, lalu kind, dark. Okay. And the third is the use of simple present tense. Jadi kalau di descriptive text, tenses-nya yang kita pakai itu adalah simple present. Oke, yang kedua ada action verb. A verb that describes a physical or mental action that someone or something perform. Jadi kalau action verb itu
adalah verb yang bisa contohnya apa? Run, berlari, menulis, write, apalagi? Membaca, cooking, reading, sleep juga termasuk. Okay, so the next is nih. Ini ada teks mendeskripsikan apa? Kalau judulnya Taman Mini Indonesia Indah atau disebutnya TMI. Oke, di sini apa? Di contoh dari deskripsi apa? Orang, person, place, or something. Place, tempat yang berada di Jakarta. Okay, so please, Dimas, for read this. It's only one paragraph. Dua paragraf. Yeah. Just. Taman Mini Indonesia Indah is a large cultural park located in East Jakarta that represents the diversity of Indonesia's cultures, including the rich traditions of Jakarta. The park features traditional hosts and performance from various regions, including the Betawi culture, the original culture of Jakarta. Visitors can see Betawi traditional dance, music, and costumes showcased in the park, providing a deeper understanding of Jakarta's unique cultural heritage. Okay. Dan paragraf keduanya, please. Farel. Besides Betawi culture, TMI offer many museums and exhibitions that explain the history and custom of Jakarta people. The park has beautiful gardens, lakes, and colorful buildings that make it an attractive place for family and tourism. TMI not only preserves Indonesian culture, but also highlight the special role of Jakarta culture in the national diversity. Berarti ini adalah salah satu contoh dari teks deskriptif tentang tempat yang ada di mana? Oke, sebelum kita ke video, saya nanti akan menampilkan video. Sebelum itu kita explaining dulu. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri biar pada semangat lagi. Oke. Oke, speaking itu clap 1 and sampai 3. Clap 1, clap 2, and clap 3. Jadi kalau misalkan saya bilang clap 1, you have to clap and satu aja. Ya. Kalau clap 2 berarti 2. Kalau clap 3, kalau saya cuma bilang clap berarti diam. Paham? You guys ready? Clap 1. Clap. Clap 2. Clap 3. Clap 1. Clap. Okay. Clap 3. Clap 2. Clap 1. Clap 3. Clap. Okay, thank you. Ya, udah semangat lagi? Semangat. Masih semangat? Oke, di sini ada video tentang Monas. Nih video.
informasi dari video tersebut. Oke? Background. The national monument, Indonesian, Monument Nasional, abbreviated MONUS, is a 132 meters, 433 feet tower in the center of Merdeka Square, central Jakarta, symbolizing the fight for Indonesia. It is the national monument of the Republic of Indonesia, built to commemorate the struggle for Indonesian independence. After the Indonesian government returned to Jakarta from Yogyakarta in 1950 following the Dutch recognition of Indonesian independence, President Sukarno began to contemplate the construction of a national monument comparable to the Eiffel Tower on the square in front of the presidential palace. Construction began in 1961 under the direction of President Sukarno. MONUS was opened to the public in 1975. It is topped by a flame covered with gold foil. Construction. The construction of MONUS proceeded in 3 stages. The first period, from 1961, 1962, 1964, 1965, began with the official start of construction on 17 August 1961, with Sukarno ceremonially driving in the first concrete pile. A total of 284 piles were used for the foundation block, with work being completed in March 1962. The walls of the museum at the base were completed by October. Construction of the obelisk then commenced and was finished in August 1963. Work in the second stage, from 1966 to 1968, was delayed by shortages of funding and the aftermath of the 30 September movement coup attempt. In the final phase, from 1969-1976, MONUS was officially opened to the public on 12 July 1975. The location of MONUS is known as Merdeka Square, central Jakarta, as you can see in this Google Earth. Monument design. The towering monument encapsulates the philosophy of Lingga and Yoni. Lingga resembles an aloe rice pestle, and Yoni resembles a lessing rice mortar, 2 traditional Indonesian tools. Lingga and Yoni also symbolize harmony, balance, fertility, and eternal life, with the Lingga phallic symbol, representing masculinity, positive elements, and daytime. And the Yoni the female organ symbol, representing femininity, negative elements, and night. It also resembles the bloom of the famous Amorphophilus titano, native to Indonesia indeed. Fiberglass Amorphophilus and Rafflesia sculptures are installed around the monument. The monument consists of a 117.7 meters obelisk on a 45 meters square platform at a height of 17 meters. The goblet, Yard.The obelisk itself is clad with Italian marble. Oke. Tadi kita udah nonton video tentang Oke, tadi kalian sudah dapat apa yang kalian analisis? Sudah? Sudah nih. Sudah. Oke, sekarang
And the answer is the symbol of Indonesia independence struggle. Is it true or false? True. C. Okay, thank you. Give applause for Nur Maulida. Okay, first, the second one. Okay, siapa yang mau jawab? Okay, Elsa, please. 132. 132. What is the total height of the Monas? Total tingginya 132 meter. Okay, thank you, Elsa. Okay, the next question is, ada yang mau? Okay, Gita, please. What material is the flame at the top of Monas put with? Gold? Okay, give applause for Gita. Okay, next question. The first question. Coba, ada yang mau jawab? Zikri, please. Yang habis ya. Please. Enjoy your birds, a view of the city and the sea. Okay. Okay, give applause for Zikri. Okay, pertanyaan selanjutnya. Where is Monas located? Okay, Holila. Central? Jakarta. Okay, yes. Thank you, Holila. Okay, the last question. Siapa yang mau jawab? Okay, Farah. Which adjective describe the Monas in the video? And the answer is? Tall. So, what is tall? Tinggi. Okay, thank you. Okay, pertanyaan kalian semuanya. Jadi bakal 6 pertanyaan. Kalian menjawab 6. Betul semua. Oke, sekarang. Oke, kalian tadi sudah menjawab soal yang di awal sebelum pelajaran dimulai kan? Nah, sekarang kalian sudah duduk berkelompok dan tugas kalian nanti akan menganalisis teks deskriptif tentang tempat-tempat yang ada di Jakarta. Oke. Oke, untuk LKPD-nya di dilihat dulu. Oke, kalian masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD, lembar kerja didiknya. Oke, ada 3 macam teks. Oke, coba kalau kelompok 2 mendapatkan teks tentang apa? Kota tua Jakarta. And for group 1, Setu Babakan. And kamu tentang apa? Kota tua Jakarta. Kamu? Oke, ada yang tentang Monas? Monas tentang Monas. Oke. Oke, untuk LKPD-nya kalian akan mengerjakan
sebelum kalian jawab harus ditulis dulu nama dan kelasnya, nama kelompok dan kelasnya. Oke? Oke, ada yang ingin bertanya tentang worksheetnya? Sudah paham semua tentang apa yang akan kalian lakukan, kerjakan? Sudah paham? Oke, sekarang boleh silakan dilakukan, dikerjakan dulu.
Hey guys, you guys done? Ada kelas? Oke, ada yang sudah? Ada yang belum? Oke, yang belum diselesaikan lagi. Oke, Cynthia, sudah? Oke. Oke, sudah semua mengerjakan? Sudah? Oke. Oke, sekarang
museum has pictures, dioramas, and information about the independence movement. Outside the tower, there is a large park where families can walk, relax, or take photos. Monas is not just a building, it's also a place to remember and learn about the founder's past. And this is the question one. Where is Monas located? Monas located in the center of Jakarta. Question two. What can visitors see from the top of Monas? Visitor can see the top of Monas is a beautiful view of Jakarta. Question three. Find and write three adjectives used in the text. Adjective, famous, proud, and beautiful. Write on sentence from the text that uses simple sentence. Monas is very famous monument in Jakarta. Please mention the general structure of the text, identification and description. That's all of the presentation of us. Thank for attention. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Tadi bahas tentang Monas. Oke, untuk kelompok selanjutnya ada yang ingin maju? Oke, kelompok berapa para? Oke, kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we want to show a presentation about Cekolokan, but before that let me introduce myself first. My name is Naya Malfadiat. My name is Farah Mishamin. My name is Amanda Nabila. My name is Sikir Abdullah. My name is Mas Farid. Okay, Cekolokan is a cultural heritage area located in South Jakarta. The place was built by the local government to protect and promote the traditional clothes of the Betawi people, the original ethnic group of Jakarta. Cekolokan covers a large area that includes a natural lake, traditional Betawi house, and food stalls and performance space. It is open to the public and often visited by both local people and tourists. Many of the buildings are made of wood and decorated in traditional Betawi style, including colorful window and batik curtains. Visitors can enjoy many activities such as watching other performance, taking part in dancing workshop, or tasting local food. The area is green and peaceful with clean walking path, shady streets, and fresh air. Cekolokan is not just a tourist destination. It is a symbol of modern civilized Jakarta skills, respect its cultural roots. Local artists and communities work together to keep Betawi tradition alive by holding regular events and daily creation. Because of this, Cekolokan plays an important role in preserving Jakarta cultural heritage. And then we go to questions. Number one, what is
is the main function of Setu Babakan listed on the text. The main function of Setu Babakan is to preserve and promote Betawi traditional culture. Number 2, what is the role of the Scout community in preserving Betawi culture in Setu Babakan? They organize cultural events and as national And the third question is write two sentences from the text that use the simple present tense. The answer is first, Setu Babakan is a cultural heritage area located in South Jakarta, and the second one is open to the public and often visited by local people and tourists. 4. Find and write 5 adjectives used in the text. The answer is clean, colorful, traditional, peaceful, and cultural. Question number 5. Please mention the general structure of the text. The answer is identification and description. Okay, that's all from us. Thank you guys for your attention. Sorry if we make a mistake. Okay, thank you. Oke, sebelum ke kelompok selanjutnya, masih ada satu kelompok nanti yang akan presentasi. Sekarang untuk mengumpulkan semangat kalian lagi dan biar fokus lagi, kita akan ice breaking lagi. Okay? Please stand up. Oke, masih semangat semuanya? Sekarang ice breaking-nya, perhatikan ke saya. Oke, jadi lakukan apa yang saya bilang, saya ucap, ya. Jangan lakukan apa yang saya gerakan. Misalkan saya bilang touch your nose, tapi saya pegang kepala. Seharusnya kalian pegang hidung, ya. Oke, apa yang saya ucapkan itu yang harus kalian lakukan, oke? Paham semuanya? Paham. Oke. Touch your ears. Oke. Touch your hair. Oke, ada yang salah nggak? Perhatiin semuanya, ada yang salah tidak? Oke. Touch your lips. Lips. Oke, masih ada yang salah tadi di belakang. Oke, selanjutnya ya. Fokus. Touch your neck. Oke, masih ada yang salah di belakang. Oke, touch your cheek. Cheek. There's cheek. Apa cheek? What is cheek? Oke, please. Oke, touch your pen. Touch your pen. Ada pennya? Oke. Oke, touch your chair. Oke, udah semua ya. Oke, boleh duduk. Oke, untuk satu kelompok lagi yang presentasi. Ada yang dingin? Oke. Ayo, maju. Dimas. Dimas dari kelompok berapa? Oke. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ourselves. My name is Rolida. My name is Salma Diandara. My name is Dimas Anara. My name is Ilham. Our topic is Kota Tua Jakarta. Question number 1. What makes Kota Tua an important popular destination in Jakarta? The buildings in Kota Tua are mostly old and made in European colonial style. Question 2. How is colonial architecture described in the text? They have large windows, thick walls, and high roofs. Yes, because Kota Tua is a good place for visitors who want to learn about the city's past, and Kota Tua helps people connect with the past and understand Jakarta's identity. Yes. Okay, guys. Thanks for your attention. I'm sorry if you made any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Kita berikan tepuk tangan lagi. And thank you semuanya sudah partisipasi. Oke, selanjutnya tadi kalian menganalisis tentang text descriptive. Tentang apa? Text tentang place. Tadi ada tentang apa aja? Monas, lalu Setu Babangan, lalu ada Kota Tua. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang Kota Tua Jakarta nih. Di sini di dalam teks deskriptif membahas tentang Kota Tua Jakarta. Tadi general structure-nya ada apa? Descriptive text. Identification and description. For identification usually ada di paragraf pertama, ada di awal, yaitu tentang pembahasan perkenalan tempat, introduction-nya. Yang kedua tadi apa? Description. Itu biasanya ada di paragraf kedua sampai akhir. Isinya tentang apa sih? Mendeskripsikan tempatnya, mulai dari apanya? Bangunannya, lalu warnanya, suasananya, lalu apa? Isinya ada apa aja, oke? Dan di questionnya, oke, ini ada tujuannya, lalu ada kata language feature-nya. Contoh soalnya ada di nomor 3 teks Kota Tua Jakarta, yaitu tentang apa nih? Simple present tense. Lalu ada satu adjective-nya. Soal adjective-nya ada di nomor 4. Adjective itu kata sifat. Contohnya apa? Coba masing-masing kelompok jelaskan kata sifatnya atau sebutkan kata sifat yang ada di teks yang kalian analisis. Coba mulai dari kelompok 2. Kata sifatnya ada apa aja? All, large, famous, traditional, and large. And for group 1, adjective
tradisional. Lalu ada apa lagi? Adjectivenya colorful. Oke. Dan kelompok kalian ada apa aja adjectivenya? Tall and beautiful. Oke. Kalau untuk kelompok Cynthia ada apa aja? Adjectivenya? Famous, tall, and beautiful. Ada famous, tall, And beautiful. and beautiful. Oke. So kalian sudah paham tentang materi Yes. teks deskriptif? Yes, Miss. Sudah paham cara menganalisisnya seperti Yes. apa? Yes. Sudah paham? Of course. Ya, sudah. Oke, setelah kalian memahami dan sudah tadi mengerjakan menganalisis teks deskriptif tentang tempat-tempat yang ada di Jakarta, sekarang oke, tolong dikerjakan soalnya. Oke, jadi di sini ada teks. Oke, jadi di sini ada teks tentang tadi contoh yang pertama yang di awal dijelaskan. Ada contoh teks Taman Mini Indonesia Indah. Oke, ini salah satu tempat yang ada, tempat wisata ya, yang ada di Jakarta. Nah, kalian dibaca dahulu. Setelah itu jawab pertanyaan ini. Menjawab 5 pertanyaan yang berdasarkan dari teks tersebut. Nih, ada 5. Ya, dijawab di kertas lembar dan jangan lupa diberi nama serta kelasnya. Oke? Dibaca dulu teksnya. Iya. Individu ya, ini untuk tugas individu. Jadi kalian individu masing-masing kalian menjawab soal yang ada di PowerPoint di kertas lembar. Oke, di kertas lembar. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya.
Text. Oke, dari tadi definisinya. Definisi descriptive text adalah teks yang menjelaskan tentang place, person, and something. Okay, what is the purpose of descriptive text? To describe. Okay, and please mention general structure-nya. What is general structure of descriptive text? Oke, sekarang language feature-nya. Ada berapa language feature-nya? Ada berapa? There are 4 language feature of descriptive text. The first one is specific. Yang kedua, adjective. Yang ketiga, singular present tense. And the last one is action verb. Oke, masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Oke. Sekarang Oke, sekarang kita sebelum ke penutup, coba kita refleksi dulu. Please can this and answer the questionnya. Pertanyaannya. Sudah? Sudah? Oke, sudah. So, kalian sudah paham perihal topik kita hari ini, pembelajaran kita hari ini tentang descriptive text? Sudah paham semua? Oke, setelah belajar descriptive text, perasaannya senang kah? Bingung? Atau sulit nih? Happy? You guys happy for today? Semua sudah menjawab? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, untuk tambah semangat lagi, kita tepuk wow dulu. Oke? Oke, ayo. Coba berdiri. Coba ada yang ingin memimpin? Ada? Oke, ayo. Mulai ya. Speakingnya tepuk apa? Yes, tepuk wow. 3, 2, 1. Tepuk wow. Kasih red. Kasih hot. Kasih red. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Setelah kalian mempelajari descriptive text, hari ini kita belajar menganalisis. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masih tentang descriptive text, tapi kita sudah menyusun teks deskriptif. Okay, guys, thank you for today and say hamdalah. Okay, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.